dress. Kaya lang mini dress yata yun. Siguro mga ano lang, lampasan lang. Ito mga madamski, kasya ng large. Cotton makapal. Inaayos to ha. Inaayos po ito ha. Inaayos yung lahat ng ano dyan. Strap. Kasya ng large. Much better sa large. Makapal na cotton. Much better sa large. Color, light, parang color gatas. Ay, color light beige. Ganon. Comment dito ng yes cotton. Much better sa large. Yes cotton. Makapal na cotton to ha. Yes cotton, yes cotton. Much better sa large. Ayusin nyo lahat ng strap niya na. Yes cotton for only 180 pesos. Much better large size. Mga madam, 280 ko dapat to. Ayaw nyo ba? 280 pesos dapat to pataas. Meron pang bata. Ang cute. May pambata tayo, madam, ha? Eto, bigay ko na lang to ng Murayta. O, 150 na lang pambata. Kasya to mga 4 years old, madam. 4 years old romper pambata. Yes, bata. 150 lang to, ha? Yes, bata. May garter sa bewang. 4 years old kasya dito, madam, ha? Yes, bata. 150. Double XL si Pepper Zoe. Double XL mga madam, oh. Makapal to ha. May tali sa bewang. Makapal. May bulsa. Double XL. Yes, double. Yes, double. Yes, double. Makapal to ha si double. Yes, double. Yes, double. May bulsa, may tali, may garter. Yes, double. Yes, double. Ang ganda nito. Okay, cotton, XL si George. XL mga madamski. George ang brand cotton. May garter. Stretchable cotton, yes, kulay. XL, yes, kulay. George ang brand nito ha. Ganyan yung likod. XL, yes, kulay. Yes, kulay, XL. Yes, kulay, XL. Grabe, ang ganda nito. Si Wilfred. Ito mga madam, pang extra small to small. Extra small to small si Wilfred, mga madam. Makapal to madam si Wilfred ha. Extra small to small. Yes, quality. May zipper sa likod. Extra small to small. Yes, quality. 180 pesos. Extra small to small. Yes, quality. Yes, quality. Extra small to small, yes, quality. Ito yung